Good morning everyone. How are you today? I hope you in good condition and me too. Okay, today I will explain to you about degree of comparison. Some of you wants me to explain about it. As we know, there are three kinds of degree of comparisons. The first one is positive degree. And then the second one is comparative degree. And then the last one is superlative degree. Okay, let me check one by one. Positive degree. Positive degree with theta patterns as adjective S. For example, S, small s. Untuk tingkat positive degree, kita sebut juga dia dengan tingkat biasa. Dengan polanya S, adjective S. Contohnya, small akan menjadi S, small s. Untuk tingkat positive degree, hanya tingkat biasa. Kita tidak membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya. And then the second one is comparative degree. There are two kinds of comparative degree. The first one is that is just one word. We just use er at the end of adjective itself. For example, small became smaller. And then if that is more than two words, we use more before adjective itself. For example, more plus adjective. For example, Chandra is more beautiful than Nindi. Ingat, dalam tingkat komparatif, kita sebut juga dia dengan tingkat lebih. Untuk tingkat komparatif ada dua bagian. Yang pertama, kalau dia hanya satu suku kata, kita menambahkan er di belakang adjektif itu sendiri. Contohnya, small akan menjadi smaller. Kemudian kalau dia lebih dari dua suku kata, contohnya beautiful, kita menambahkan more sebelum adjektif itu sendiri. Contohnya tadi, more beautiful. Dan ingat, untuk tingkat komparatif, setelah adjektif kita tambahkan dengan than untuk menyatakan atau untuk membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Okay, the next one is superlative degree. There are two kinds of superlative degree. The first one, if that is just one word or one syllable, we use est at the end of adjective itself. For example, small plus est became smallest. And then the second one is, if that is more than two words or more than two syllables, we use most before adjective itself. For example, most beautiful. Don't forget, if we use superlative degree, we use the before most. Example, Nadira is the most beautiful in this class. Dalam tingkat superlative degree, ada dua bentuknya. Yang pertama, kalau dia hanya satu suku kata, kita menambahkan est di belakang adjektif itu sendiri. Contohnya, small ditambah dengan est akan menjadi smallest. Tapi kalau dia lebih dari dua suku kata,
maka kita menambahkan most sebelum adjektif itu sendiri. Contohnya, most ditambah beautiful, jadi akan menjadi most beautiful. Jadi pada tingkat superlative degree ini atau tingkat paling ini, tadi udah dijelasin dibagi dua. Yang pertama, kalau hanya satu suku kata, maka kita akan menambahkan est di belakangnya. Contohnya tadi, small ditambah est menjadi smallest. Tapi kalau dia lebih dari dua suku kata, kita menambahkan most sebelum adjektif itu sendiri. Contohnya tadi, beautiful menjadi most beautiful. Dan kita harus ingat, pada tingkat superlative degree ini, sebelum most kita tambahkan dengan D. Kalau kita buat dalam contoh kalimatnya, akan menjadi kalimatnya, Nadira is the most beautiful in her class. Okay everyone, that is my explanation about degree of comparisons. We can conclude that there are three kinds of degree of comparison. The first one, positive degree atau tingkat biasa. The second one is comparative degree. There are two kinds of comparative degree. The first one is, if that is just one word, we just use er at the end of adjective itself. And then if that is more than two words, we use more before adjective itself. Don't forget, for comparative degree, we use than after adjective itself. And then the last one is superlative degree atau tingkat paling. There are two kinds of superlative degree. The first one is that if just one word, we use est before adjective itself. For example, small plus est become smallest. And then, if that is more than two words, we use most before adjective itself. Don't forget, if we use superlative degree for more word or more than two words, we use D before most. D plus most plus adjective. Dan satu hal penting adalah, di dalam degree of comparison ini ada kosa kata tertentu yang tidak bisa ditambah dengan est dan tidak bisa ditambah dengan er, dan ada kosa kata tertentu yang harus ditambahkan hurufnya kalau kita akan menjadikan dia ke dalam bentuk comparative atau superlative. So we will discuss it next time. Okay, everyone, if you have more question, please join with our group or our WhatsApp group. Okay, thank you for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.